Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik? NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, solusinya di sini. Jadi dapatkan itinerary traveling. Jadual perjalanan ke negeri di bawah bayu. Oh my English. Ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Gunakan kod promo Kinabalu Podcast apabila anda menggunakan website mereka ataupun WhatsApp mereka atau di mana juga boleh untuk mendapatkan diskaun-diskaun yang menarik. Ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka NH Travel Sabah atau WhatsApp terus di talian 0111644484 hari ini. Pangkis. Hoi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Legends. Aku ingin bercerita tentang Malaysia akan bertemu dengan Oman sebentar saja lagi di pagi ini. Oh my God. Oman, the way they turn, so they wanna be keeping you warm. I got the right temperature to keep you up on the form. Oh, I got the right tactic to turn you on. Lighter. Oman kan, Oman. Well, anyway, Malaysia akan bertemu dengan Oman dalam kelayakan ini dan diorang dalam ranking ini yang diorang masuk ni, walaupun diorang di tangga pertama di dalam grup diorang ni. Siapa? Oman? Malaysia. Tapi diorang di keseluruhan ranking paling tercorok. So hopefully they can do some magic lah. Redeem themselves lah. Messi bilang Eri bilang how's your house bro? Dia bilang, yo bro, my house, kami masih lagi on rental house. Sepatutnya we are aiming end of this March lah sepatutnya mula. Tapi since it's Raya and everything, so we are going to go after Raya lah. After Raya probably April, tengok macam mana to kickstart lah. At least something lah. Tapi it's all sudah clear semua, tinggal just the frame sudah lah. And what we're doing right now is orang bilang surviving lah. I see what they're doing and thanks man, thanks for asking bro. Thanks for asking. Oh, aku mau cerita kau. We are Kinabalu Podcast are going to Celeb Fest. End of April. End of April. We are going. No. End of next week. Next week. Inshallah. So we are going to this 28 until 1st. We will be in Singapore. Damn. So please come to Suntec. Find my booth. Let me just sambil tu saya cari saya punya booth lah. Cari saya read dulu. So Messi bilang lancar abis. Yes. Najib bilang fun fact, Oman versus Malaysia head to head 6 matches, 2 won, 1 drawn, 3 lost. Bilang stay strong dude. Eri bilang okay, see you guys at Celeb Fest. Thanks bro. Last Malaysia ini Najib bilang last Malaysia won versus Oman back in 2000. Gila lama, 24 tahun. 24 years ago. Insyaallah. So I mean sepatutnya by the time like 24 tahun ni kau ada perkembangan lah, itu saja. Kalau tidak ada perkembangan juga saya dah tahu. That's the thing. Kalau kau nak go for your grassroots, that's the thing man. Man. Kalau kau kasih main lagi yang lama-lama, for me macam a few lah, macam Junior Elsa, I know he's a Saban, but macam he shouldn't be juga sudah sana. A few yang kena naturalisasi ni kan, naturalization ni should be there. Sayang lah. I mean, you know, and also banyak yang local Malaysian yang really good. Like example Rawilson Batuil. Si Batuil bilang itu bapak dia. Rawilson. So one of it lah. I mean banyak yang aku dah dapat mau cakap. So actually banyak yang really good lah main. Tapi iyalah memang dorang
untuk kekalkan itu orang bilang formation, I mean the line up memang bukan senang, memang perlu keserasian dari awal dan yang lama lah. Yeah man. So kalau ada baru mungkin susah lagi. But naturalization, diorang 2 kaki 2 juga tangan kan. Kan? Same. Ya man. Human lah. Ya, human juga. Tiba-tiba ada alien masuk 3 kaki. So dia free kick dia lagi jauh. Bodoh. Dia pakai kaki tengah. Sialah. So yeah, we are going to Celeb Fest. Yang mana di Celeb Fest kali ini kita ada produk baru, iaitu Maruku Cheese Viral. Sialah, Maruku Cheese. Maruku Cheese bro. Shit man. Yeah, so I hope you guys can pre-order. Whoever, Eri, kawan-kawan who our bloods from Singapore, boleh order PM di Kinabalu Podcast. You know, this is the thing. I want to share you this story. You know you yourself kan. Yep. Give it to me. Traveling to Singapore is a problem sudah. Bukan problem, susah sudah sebenarnya. Bukan senang. Because currency and everything. Ini baru traveling apalagi berjualan. Apalagi doing sales, buka booth dan sebagainya lah. Logistik semua lagi. Logistik wise kali ini barang-barang ke KL dulu, daripada KL ke JB. I have to arrange from JB masuk pergi Singapore, and the warehouse need to rent and stuff. Packaging and all, and doing GST, mau bayar itu ini, mau masuk semua. Is it like relatively lagi susah daripada hari itu yang kau buat? Okay, let's apa tu? OLG Fest tu lagi susah ke? OLG Fest tu memang, I mean any of it lah, memang susah. Cuma OLG Fest tu it's 5 days memang lah, barang pun banyak kan. Iyalah, bahkan kita bawa you have 5 days to do it man. 5 days itu sangat lama, dan aku sangat bergegar juga untuk berseorangan di situ lah. Itulah kau nak pergi kan? Saya tengah fikir itu. I should have gone man. You should. I should have. Pasport sudah ada, cuti lagi, duit lagi ada. Aduh, just for the experience, for the sake of experience man. Saya beli juga Vans kalau saya pergi. Man. Talking about that, Vans kasih keluar, Pak Dimnya kasih keluar, Pak Dim Musa kasih keluar baru kan. Vans warna biru, dia punya latest. Yang dulu dia punya hitam and line dia kuning kan. Ya. So aku pergilah KK the other day. Diorang bilang akan keluar pada Sabtu, bla 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 bla, gini-gini. Kami pergilah KK. In hoping to get one lah. Sekali saya sampai sana, and as usual belum ada. I don't know now. Lepas tu saya pergi the next week. Dia bilang kalau betul-betul mau boleh letakkan pancakan order lah. Pancak lah order kamu sana. Pre-order lah. Ya, pre-order lah. Terus masa itu saya sudah we have a lot of family and friends di Singapore. So si Din, one of our friend Din Trip pergi. Dia ngomong, bro kau nak tak? Dia bilang, kau nak tak? Bro mau lah bro. Sini banyak bro, berlambak. Dia bilang, sialah. dia tolong aku beli. How much? 120 Sing dollar. 120 times. Don't convert man. Because I use my money here to buy what. Correct. Mau kentut pula deh. No. Too late. Sudah sialah. 120 times 3. Oh shit man. Never mind lah. Wait here lah. Aduh. But I think nanti tengoklah macam mana sana nanti. See how it goes. Mungkin kan kita ada deal macam PS4. Tahu kan? What is your size again? What is your size again? 12. Your Vans 12 lah. 12 UK. Classic lah. That one is like classic shape lah. Oh cantik dude. I tell you, you need to check out Pak Din yang baru, memang lagi Kau tahu kah? Lepas tu si Din lah, not Din OLG lah. Si Din kasih tahu lah macam, bro kau tengok ni, dia gambar lah my pair. Jadi kau tengok lagi yang ni bro, ada 6 orang atau 7 orang minta kirim dia beli. Punya banyak. Gila lah. Tapi he's a sneakerhead, dan dia memang banyak collection lah. Aduh, I want that man. Tapi you know what, before we go there, kita baca-baca. Wolf! Oh what's up? Baru aku mau message kau. Itulah Wolf man. Hi guys, moga sihat-sihat selalu. Long time tidak join live ini. Kami pun long time tidak live juga. Eri bilang ni Celeb Fest, Kenny coming. No, I'm not coming. Because cuti dude. Cuti. Cuti dude. Bila? That time is cuti.
I know cuti, but I need to go. Yalah. Ni lah, Yalah. it's the Chinese punya apa tu? Yalah. Qingming. Qingming, You clean the grave Yalah. ancestors' grave Yeah. Why you Yeah. like you the Chinese and then you also change your lingo? I don't know this one. It changed my mindset, become Chinese. Oh, I also like. So see how I switch. Lepas tu bilang si Ilham Singapore pergi MYR punya currency all time high. How? Dia actually it's not just high. It's because of our currency also all time low. No, actually it's like this. All time high. You know why it's all time high? Because it's also so high. I said no lah. I think because of geng plastik hitam kembang kempis. So high kan. Well anyway, pasal astronaut in the ocean lah kira. Oh Jadi, wah. aku nak juga ambil gambar dengan Kenny. Alamak, I'm not going man. Next time. Kenny lah, itulah masalah Kenny ni. Kau tak tahu kau banyak peminat sana. Ya kah? Ya. Semendak satu. Bukan banyak peminat kau, bro. Ada halkum. Never. Well anyway, aku mau sambung cerita balik macam mana kepayahan untuk berniaga di Singapura ni. Ini masuk kali aku rasa coming to 7 times sudah berniaga di Singapura ni. Ya, berapa fest sudah kau pergi? Banyak lah. Aku dah dapat cerita banyak. I have to say thank you to Okay Let's Go because that's where the first one we did. Lepas tu bersambung-sambungan lah. Yeah. Dan dalam keadaan sosial Malaysia yang sebegini dan juga I'm not saying my commitment sudah bertambah because of rumah sudah terbakar kan. So my house got burned down dan there's ada commitment sudah tambahan yang I need to pay. Yeah. So rental lah kira. Rental lah, house rental. So itulah. Itulah cerita dia. What is it? Sorry dude, it's not about yours. Oh okay. Ini kamu orang ni, kamu orang. We are on TikTok live guys. If you are listening to this podcast, so I'll be reading some more. Ilham bilang dia ketawa more like all time so high. Betul. Wolf bilang Bel Ngasri ye. Jangan ye sangat. Puasa. Najib bilang satu saya dia belum pergi. Hoi. Bukan ada movie kah Sausage Fest? Jangan sebutkan dah boleh kita. Yes, there ada movie. Yes. Bodoh Aku pun dah dapat brand tu movie, but it's a funny movie lah. Yeah man, sorry. Before Malaysian sampai, saya sudah dapat dulu lagi. Johan yang buat tu movie di sini. Sial. Ya, Johan juga lah paling cool. Oh man. Bodoh. Shit man. Sausage Fest. I want Budu lah Najib. Bodoh lah. Oh yeah. Apa tu you're talking about? I'm talking about Sausage Fest. No, I'm talking about how hard it is untuk berniaga di Singapura. Bukan saja orang yang daripada Semenanjung, apalagi yang daripada Sabah tau. Yeah man. So logistically everything lah, it's very very hard. Luckily we are so blessed lah. Aku sangat berterima kasih kepada kawan-kawan di sana, Japrik and everybody. Yeah man. Shout out Shah, Rose, semua yang supporters, Eri. Aku dah dapat mention banyak, Faizal, many people yang datang yang memang every time aku di sana, Kinabalu Podcast sana, diorang datang and support. Damn, and like macam Japrik sampai tinggal di rumah dia and everything. Aku sangat-sangat humble lah. Aku rasa macam wow. To be frank, aku selalu cerita sama producer. Aku bilang kalau bukan aku memperlekeh rakan-rakan di Malaysia, mungkin masing-masing ada komitmen yang tersendiri. Betul. Dan masing-masing ada orang bilang priorities dan komitmen yang tersendiri. Tapi Singaporeans friends they go to the next level man. Diorang gila babi ya. Yeah, I mean to say. Yeah, they're crazy man. Crazy in a good way ya. Yeah. Like Japri, he went all the way. Shah pun. Yeah. I mean everyone man. Yeah, everyone. Kalau di KL, Najib is a must. Yes, Najib is a must. Got Ilham datang pergi KL Podfest and support and all. It's a bless lah. Thank you so much guys. So talking about podcast ni, dia after that KL Podfest makin bertambah pula podcast. Ada juga yang berpecah, ada juga yang bertambah. Yep. Ada juga yang DM kita cakap berpecah. Bercerita tentang podcast, yang satu ini, yang satu rasa begini. So aku rasa macam
masa kita punya workshop hari tu, kita ada bercerita tentang your flexibility ataupun the right person to be your bantering partner. Yes. And if it's not, Then, if it's not, if it's not him, it's not him lah. Yeah. Yeah. You go the other way. Yeah. So aku nak boleh sebut sangat. Do nothing. Do. Guys, if you know, you know. Yeah, if you know, you know lah. Do nothing. Don't make your life so difficult. Saya tambah lagi bodoh. So resolution. Kira nak boleh cakap di TikTok lah. Betul lah. Anyway, ada beberapa cara untuk masuk pergi Singapura ni kalau berniaga. Dan barang-barang memang aku akan melalui Johor lah. Susah, aku sudah cuba untuk direct sebenarnya. Tapi macam-macam cara sudah memang not really helpful lah the people here. Yeah. Sedangkan padahal kita mempromosikan our state, our negeri, our negara, but never mind. Caranya adalah antaranya kalau barang-barang memang melalui daripada Johor. Kalau dari segi manusianya pula untuk hadir, hold on. Hold on. Okay. Look at this. Boleh juga aku belanja sugar bread. Bodoh si sugar masih bread. lagi. Dia tarik balik kau punya jauh. Lama tu cerita. Orang sugar bun jadi sugar bread. Well, internal joke guys. Internal joke, sorry. Recording lama lah. Dah. So kalau kamu sendiri pula travel, kalau Sabahan, you have to go, you can go direct, which is kau ada Scoot, kau ada macam-macam punya kapal terbang Asia. Yeah man, banyak. You guys can go to Johor. Last time kita pergi Johor juga. And then aku masuk, kau nak masuk. Yeah. And you can go to KL. Semua macam-macam lah cara dia. Don't try to float yourself there lah. No. You don't want to do that lah. Nanti kau end up in Jakarta lah. You end up backward. Ke belakang. Pergi Kudat. Kudat bagus tu. Iyalah. Zamboanga lah. Sorry. Okay. Jauhnya. Kenapa kalau pergi Zamboanga? Why? Takut. Ada kenalan. Sensitive. Ada kenalan di sana. Internal joke. Sorry. So what's trending you read recently, Ken? Trending. Yep. In my phone. Yeah. Paling trending sekarang oh man, I've been looking at Weird Kaya so much. Oh, okay. Yeah, dan they're so weird lah. Yeah. Apa sudah tu some stupid stories you know nowadays kan Weird Kaya and all that kan. Yeah. Dia post macam siapa? My friend. Embaz. Yeah, okay. My friend. Okay. Apa ni? What was it? That one is funny. Dia complain di social media about some small stuff, and then netizen was like, they thought the netizen will support him kan. Sekali dia kena. Oh, okay. Aku lupa siya. Alamak, aku ada beberapa yang aku simpan sebenarnya. Bagi. Tapi kau baca dulu apa yang ada sana. Okay, sugar bread. Bodoh lah sugar bread. Wolf bilang bila Fest JB side pula bros. Alamak, JB nak tahu pula dia orang ada buat fest ke tidak. But this fest thing kan, it's always on Singapore punya soil lah. They always like to do the fest thing, expos and all that. Kita buat expo in Malaysia, dia more like macam all over the place bah. Takkan kita macam dia buat di Perlis, kita go pergi Perlis. Dia orang buat di Kuching, kita pergi Kuching. It's like it's a very logistic punya problem lah. So susah sikit. I think why we don't do Malaysia, banyak juga artis don't do in Malaysia because of exchange rate. Yalah. What I meant yang macam like me myself, the exclusivity of the Sabahan product is tidak menjadilah sebab dorang di Sabah saja ni boleh order bani. Yeah. Can you say yang Kinabalu Podcast jadi sana yang mempromosikan Sabahan punya produk? Yeah. Kan? I can say that. Yeah, damn. I can say that. We still hold the exclusivity. Yeah, I can say that seriously. Ya, tapi janganlah kamu orang pergi sana. Jangan. Tapi iyalah what I'm saying, itu satu exclusivity, satu lagi macam for we would love to the Singaporean have a taste of our Malaysian Sabahan delicacies lah. Sebab true. Kalau daripada Johor kah, daripada KL kah, diorang boleh just ride away. Yeah, man. And day trip away. Yeah, betul. And plus with selling stuff in Sabah juga. This one kah? Kononnya lah. Yeah. What was that? No. Let me just open with Kaya. Okay, I'll just read this. Okay. I got accepted into Harvard and UCLA. By the way, this one is on Weird Kaya. But was rejected by Malaysian Pre-U.
Wow, this can be so long banter, man. Aduh, kenapa lah? I think this is okay. This is a long-standing issue. Yeah. We've been talking about this. I mean, me and my friends are. It's the problem with quota. Kau dapat 10A pun, 15A, 20A pun, if you are not within that racial quota, meaning it's not racist by standard lah. Okay. You mean ratio, kan? Okay. Racist, not a ratio. Race standards. Oh, okay. Meaning Bumi Putra will have the priority pass for them to go in first. You Bumi mean Putra means Chinese. What is Bumi Putra, by the way? Bumi Putra is you and me. You and me, I kira. Okay. Why? Yeah, Because they are we were anak born negeri. here. Yeah, born here. Okay. No, not just say you are born here. You are part of the native race. Native. Okay, hold on. Yeah. Hold on. I'm gonna cut you. Right. Selalu kadang-kadang ada di borang dia bilang Malay, Chinese, Indian, Bumi Putra. Dia bilang apa itu? Itulah tu. Nah. Menghairankan kan? So kenapa Malay, Chinese, Indian bukan Bumi Putra kah? So Bumi Putra refers to the other races lah, the native races. Yang daripada sini indigenous. There's no indigenous. Kalau yang ada betul-betul aborigin lah yang ataupun the orang asli. Kalau betul-betul no need to do that, man. Sorry. Dia orang sudah reach the world. What I'm saying, indigenous macam mana kan? This thing need to really ubah lah. I think yang itu tu kan, they have another sort of a borang kan yang tu di sana, Malay Bumi Putra juga. Okay. Yeah, Malay Bumi Putra, and then they have the Sabahan Bumi Putra, Sarawakian Bumi Putra. Yeah, they try to be inclusive lah kononnya lah. Tapi coming back to the issue about going to U kan, masuk pergi college apa semua tu kan. Bumi Putra included Malays, right? Diorang ada predetermined punya kota. Kota diorang paling besar. I'm not sure about the ratio. Okay. Tapi for Chinese, pure Chinese, Indians, diorang, ini local university kan? this is a local university, dan diorang punya kota sangat sikit. So if you are late, then you are late. Which is why kan, if you want to go to matriculation and you are Chinese, pure Chinese, you don't stand a chance. Tidak dapat masuk pun. Kalau kau Sino boleh. Can, no problem. As long as masih ada tempat. Oh, this is fucked up, man. Seriously. It's fucked up. It's fucked up system, man. I know this for a fact masa saya daftar matrikulasi. I kind of know juga lah. Yeah, I just I want. know. Tapi it's like you see Yeah. You see. I do remember Mahathir last time talking about the quota for UiTM last time, if you remember. Yeah. UiTM last time mesti mau Bumi Putra. Yeah, man. Because they mau. I think ada mentality yang I'm not saying Mahathir lah. I don't know who, tapi mungkin this is my 2 cents lah. Yeah. Mentality of takut China ni mempelopori Malaysia. Yes, that's the issue. Takut India mempelopori Malaysia. I mean, so what? Yeah. They're Malaysian, what? Yeah. So what? Yeah, man. Probably back then we are not that woke yet. Yeah, probably. Tapi I mean, last time what they did is they need to collab. We need to collab with whoever kita multiracial, and we need to collab so that we win. Yeah. And they won. Yeah, that's true. And dia berapa puluh tahun handling juga. Itulah now kita sudah capai the goal of integrated punya society sudah. Why not open it up? Jangan lagi main ratio ba. Because at the end of the day, the one who leads the country is still a Malaysian. Yeah. Kan? Oh, that's a deep one, man. Kira Hold on. Yeah. Do you ever like macam do you ever think one day we will be led by a Chinese, a non-Malay lah? Looking Chinese or Indian. I mean, looking at the political punya landscape lah kan. Are we going there? I don't know, man. Hey, this was supposed to be a casual talk lah. But hold that thought. We're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Jangan kemana-mana. Kita akan terus ke NH Travel Sabah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
Podcast ini dibawakan khas. Podcast lagu-lagu vibe Ramadan ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel. Kali dong tulis NN banyak N. NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah-mudah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dan begini. Dapatkan itinerary travelling Ramadan anda ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka NH Travel Sabah. Social media Atau WhatsApp terus mereka di talian +6011 16448484 ataupun dalam bahasa Melayunya tambah 6 sifar 111644 8484 hari ini. Sifar? Ya, sifar. Kick. Ya, kita bersama lagi dengan Nurul daripada NH Travel Sabah. Dia ni adalah orang bilang selalu tersalah anggap dia ni adalah pemilik NH sebab NH Nurul. Nurul Tapi bukan. Ya, tapi bukan, betul. Tapi bukan. Bolehlah stand in untuk bos lah kan. Ya, tapi dia nombor 2 lah, bos. Ya, Sebab dia tahu semuanya. itulah. Hai bos. Nama. Pergi umrah hari tu ada dapat allowance daripada bos. Mana boleh beritahu? Ya. Jangan bagi tahu. Tapi kami mau cerita tentang Tapi apa dia? Boleh share. Kecewa, tapi mau begitu juga. Tapi alhamdulillah lah, macam kami di open untuk staff kami panggil diri kami ni NH lah. Oh, Nigerians, okay. Jadi kalau macam kami punya bos tu, bos Haji sama bos Mala tu memang dorang target. Alhamdulillah lah, dorang target macam setiap tahun begitu ada hantar staff lah pergi umrah. Gitu. Wow. Oh, memang ada KPI ya? Sebab tapi yang tahun lepas 2 tahun lepas ada seorang lah tim kami dah dapat dah pergi macam tu. Macam kalau kami ni, sebab kami dah bukannya first time kan, kami dah pernah pergi sebelum ni macam tu lah. Tapi adalah juga dapat. Ada juga Apa orang kata ikut panja pakai melontar lah. Oh. Bajet pakai Bagusnya melontar. bos. Oh, okay. Tapi bercerita tentang umrah yang mungkinlah dalam masa terdekat tapi perancangan masa depan NH mau buat umrah nanti outbound. Tapi saya mau cerita tentang umrah Nurul di sana baru-baru ini. Dengar-dengar kamu pergi sendiri kan? Kamu urus sendiri? Iya, betul. Kami pergi DIY, tapi alhamdulillah yang kali ni DIY dia yang ramai. Kami 26 orang. Ui, banyaknya. Wow. Ya, Wow. 26 orang. Tapi kami yang tim NH ada 3 lah. Saya sendiri pergi dengan si Khairul. Oh, si Kai pun pergi. Okay. Oh. Ya, si Kai pergi. Sama Anto lah. Tim NH Rian lah yang pergi. Itu dengar-dengar macam bagus juga tu Riki mengenali cara-cara pengurusan di sana, mengenali mutawif di sana dan sebagainya kan? Ya, betul-betul. Planning Walaupun journey macam semua. kami dari segi urusan macam tiket, visa dengan pengurusan booking hotel, transportation tu alhamdulillah lah, macam maksudnya memang kami maklumnya juga. Sebelum ni saya pernah ada pengalaman kerja bahagian umrah kan. Waktu di KL dulu. Oh. Lepas tu di sana sebab yang tim yang kami punya ni mau panggil grup jemaah tapi rasa macam mutawifah lah pula cewek. Dah apa sebab Jadi kami tahu juga tu ada bos NH bos Isa ada bagi tahu yang tiap Jumaat kamu ada kumpul-kumpul baca Yasin dan sebagainya. Betul. Dan sangat baguslah sangat murni. Kebanyakannya first time yang pergi. Okey. Jadi kebanyakan first time pergi. Jadi di sana kami tetap ambil lah local orang-orang Malaysia juga, tapi dia memang menetap di Madinah sama di Mekah kan. Dorang kami ambil lah. menjadi guide anda di sana lah, memutawifkan betul. anda di sana. Oh. Ya, betul. Okey, sebelum kita kembali ke kalau mau share secara detail tu ndaklah pandai. Oh, iyalah. Jadi kita gunalah orang Betul. sama lah macam orang mau Sabah, pakailah orang lokal gitu. Ya, pergi Sabah takkan pakai orang Kelantan kan? Gemuk. Dia pergi Kelantan. Cultural appropriation. Mountain Kelantan. Kinabalu. Tapi anyway, Nurul, Sorry. last sebelum kita kembali ke promosi-promosi daripada NH, berapa Nurul habis seorang per kepala pergi umrah tu?
Bajet kami dalam 7,300 bilik berdua, bilik bertiga gitulah. Itu termasuk bayar mutawif Sebab ke tu? kalau makan jalan dah termasuk, makan sendiri. Oh, okey. Sebab kalau di Saudi ni, untuk makluman semualah, makan sana sebenarnya murah lah sebab portion dia besar. Contoh kan kalau nasi biryani kan dia dalam 25 rial lah begitu kan. 25 rial tu lebih kurang plus minus dalam 30 ringgit kita lah. So currency kita jatuh kan, kesian kan kita kesian cek. betul lah. Pindah lah kita pergi Singapura. Okey, Tapi teruskan. portion dia tu besar. Portion dia besar, boleh makan 2 orang. Contoh kalau pergi husband and wife kan, makan 2 orang. Tapi dia boleh jadi kita punya breakfast, lunch and dinner. 3 kali makan. Dan gitulah. Oh, sebab besar. Sebab dia punya portion besar lah. Banyak. Betul. Wow. Tengok orang lah kalau yang banyak makan. Tapi so far kalau makan tak jual terlampau mahal. Macam okey lah. Bagi saya lah, I think kalau whenever we travel, one of the thing yang people always macam orang bilang menjadi satu isu ataupun pemikiran adalah apabila conversion. When they always convert, itu akan menjadi sedikit masalah. Sudah tahu kita di tempat orang kan, mana boleh kita kenapa dia punya ni $10, sini sudah $40 ringgit. Takkan satu Grab ni RM40 dia bilang tanya. Kalau begitu jalan kaki lah kau. Itulah ruin the experience lah. Yeah, correct. Correct. Kita betul. kan mau feel experience ni. Ya, betul. Okey, hari tu kami sempat bersembang di Offcast lah bersama dengan Bos Ihsan. Banyak kami cerita di luar juga, collab yang akan berlaku dan sebagainya. Kita dapat persetujuan satu selebriti yang akan buat charity di sini. Bos Ihsan sudah agree to that lah. Bos James sebenarnya. Dia bilang kalau dia turun, because memang dia akan turun lepas raya, dia akan turun. Nanti kita akan adakan meeting lah macam mana kita mau atur dia. Dia akan buat charity sini dan yang of course dia punya official transportation adalah NH Travel Sabah. So agak menarik juga sebab dia ni saya rasa followers dia agak-agak padu. Gila banyak Dan kalau dia contoh kalau dia review van kamu kah, kereta sewa kamu kah kan, why not kan? Of course it will salah satu sebab akan menjadikan NH lebih mantap lah. Kena bagi tahu dia lah yang ada satu staff single kah gitu, baru dia datang dah. kan dia punya review dia semua macam gitu. Ada sumandak kah? Baru saya review lah. Gitu. Ada juga sumandak lah sebenarnya masih belum kahwin. Iya kah? Sudah kahwin pun masih sumandak juga, perempuan betul. Suman kahwin. Well anyway, untuk pendengar-pendengar di luar sana, kalau kamu datang di Sabah ingin menyewa kereta, saya rasa paling legit dan paling profesional. Kami banyak bercerita dengan Bos Ihsan hari itu, Haji Ihsan hari itu, banyak dia share dan dia sangat humble dan dia share semua experience dia sepanjang dia berkecimpung di dalam bidang car rental dan juga travel agency ini. Kami sangat humble lah dapat orang bilang terus terang bercerita, berwawancara bersama dengan Bos Ihsan dan kalau dia punya reel sudah siap sebenarnya, akan post malam ni. So kalau kamu orang bilang kalau kamu mau tahu, mau support yang orang lokal ni, ini NH Travel adalah memang purely local dan seperti kita tahu dia kebanyakan transportation ini dimonopoli oleh kaum-kaum tertentu dan sebagainya dan ini orang bilang orang lokal, orang bilang kan lokal jadi kalau kamu datang di KK atau kamu perlu itu ini, kereta kamu workshop kah ataupun kamu ingin bercuti kah, kamu ingin jenis macam-macam jenis type of cars that you are going to rent for all your needs, for all your needs and orang bilang your mileage, bolehlah ke NH Travel Sabah dan gunakan kod Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Jangan pergi yang tempat lain, pergi yang ini saja. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan ini dia, NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok. Rasanya dok ada thread kah sudah? Anda tahu, nanti kita jangan urut lah.
NH Travel Sabah atau WhatsApp terus ke talian ke sifar 11644844 hari ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hello everyone, my name is Syed Saddiq. You are listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah.